हेलो स्टूडेंट्स, कौन कर आज पुणी थर तुम समस्त स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल जार ना है स्टडी विथ दिलीप सर। आज वीडियो रे आमे गणित प्रकाश षष्ठ श्रेणी नुआ बही जोटा नुआ रे बाहरी से बही चैप्टर 1 करवा जार ना है गणितर संरचना। गणितर संरचना रे आमे पढ़िबा गणितर विभिन्न मौजिया कथा विषय रे। ताले आ देरी न करी आस आमे आरंभ करबा गणितर संरचना। पिले माने तुमरो एई बहिटी नुआरे बाहरती। वर्तमान प्रथम चैप्टर गणितर संरचना दिया है गणित कोन। पिले माने गणित प्रति क्षेत्र रे आमे व्यवहार करथो। आजिकाली आमे घर बाहरला माने गणित आमको आवश्यक होता है। ते यही गणित कौन ना साधारण भावे गणित होउची संरचना गुड़ी को खोजिबा एवं से संरचना गुड़ी को काहेकि एपरी होइथांदी ताहाको बुझेबा। तबे गणितर संपर्क सब बेले संरचना सहित थाए। तेणु एगुड़ा को तुम्हें बहिरू पढ़ी दबो। जदि एगुड़ा को बार मो सब बुझेबी ताहले तुमरो हबो। तुम एगुड़ी निजे पढ़ले बुझी पार। जमी आमर आम देखुवा करुवा प्रत्येक कार्य बजार जिनस किणवा रोषे करवा प्रति क्षेत्र में आम सका उठिला ठार शोला पर्यंत प्रति क्षेत्र में पिले गणित व्यवहार हो। मनकर उठिल कौन प्रश्न केते बेले उठिल 6टा से भी गणित। तेणु आम करवा कौटू ना आस बुझा। आस बुझा गोटे देछि ताले आमे एटा को एठी लिभेई दबा। कोडा गला मु लिभेदा। हां गणित संरचना में लिभेई देछि। प्रथम आमे कोन करबा आस बुझिबा अछि गोटे आस बुझिबा। आस बुझा 2टा नंबर दिखाई पे मैंने तुम्हें सब आस बुझा गुड़ाक खातार लिखा पड़ो। ये 1 नंबर मुझ 1 नंबर प्रश्नटा लिखुना। तुम्हें प्रश्नटा बही अच्छी तुम्हें लिखिपार। तुम्हें यहीपरी अन्य उदाहरण विषय चिंता कर जो गणित आमको दैनंदिन जीवन में साहय करता। मुझे कहली प्रतिदिन आम गणित को व्यवहार करूँ प्रति क्षेत्र। तेणु से क्षेत्र गुड़िक कौन कौन मुझे बर्तमान स्क्रीन रे लिखि दउछि। तुम्हें देखिकी लिखिदब आ बुझब। उत्तर है बाजार रे किणा बिका समय रे हिसाब करूँ। रोषेई बेले लोक संख्या अनुसार चाउल पनीपरिया मसला इत्यादि हिसाब कर घंटा देखी समय जानिबा। तो आम केते बेले विद्यालय जावा केते बेले विद्यालय फेरिबा ए सब जिनस भी आम गणित हिसाब करूँ। आउ केते बेले गणित हिसाब करूँ ना खेल बेले खेलला बेले केते रन है हिसाब रखा केते समय पे खेलवा हिसाब रखा केते बेले खेलवा को जीवा प्रति टीम रे केते जन मेंबर रहिबे सबु गणितर संख्या उपरे ही संरचना उपरे आसुदी। तो आमे वर्तमान 2 नंबर करबा। 2 नंबर कौन 1 नंबर ती सजाई लिखि दिछ। वर्तमान आमे 2 नंबर करबा। 2 नंबर होछि गणित किपरि मानविकता को आग को बढ़िया साहय कर। पे आमर अग्रगति रे जहाँ आम डेभलपमेंट कर उन्नति कर गणित ही आमको मुख्यतः साहय कर। गणित पाठ न था ताहले आम किसी भी उन्नति कर पारता। आज मोबाइल बाहर से भी गणितर प्रयोग कराई। आज एरोप्लेन बाहर आज जेट विमान बाहर आम चंद्र को जापर गणितर ही व्यवहार। तेरे को क्षेत्र में ये उत्तर भी दे पिला विज्ञान परीक्षण। आम जब विज्ञान ठीक भाव परीक्षण न करिया ताहले तो आम सब गोलमाल हो जाए। विज्ञान ही आमको जन दौचे आज लघुचाप हम काली लघुचाप हम 5 दिन पर वर्षा हम बात्या हम अत्याष्ट ए सब कौन गणितर ही उदाहरण विज्ञान परीक्षण हो गणितर हिसाब से। आमर अर्थनीति आम देश राज्यर अर्थनीति गणित निर्भर कर। गणतंत्र चलाइबा पोल घर कि अन्य जटिल गृह निर्माण पिले पोल तैयारी कले केतिकी माने इंजीनियर माने से सब गणित
हिसाब करथांती केते सिमेंट केते गुड़ी केते ये लगे तार ओजन कौटी नब ये सब जिनस से आगर गोटे इस्टिमेट करथांती कोठे कोड़ा दिया हब तो केतिकी सब अंक गुड़ाक कौन ना गणित ही होता है। आउ कोठे होची ना टीवी मोबाइल कंप्यूटर साइकेल रेलगाड़ी मोटर कार उड़ाजाहाज कैलेंडर घंटा तैयारी करने सह संपर्क उदाहरण गुड़िक विषय चिंता करी तुम ये सब जिनस कौटे गणित लगुच तुम निजे हिसाब कर आम देखा मनकर कैलेंडर कैलेंडर तो गणित ही गणित आज जदि पिले 1 तारिख आउ थे 1 तारिख को बार पड़ो बोले के 7 मिसेले मसरे केतटा सोमवार पड़ो केतटा मंगलवार पड़ो ये सब केतेटा जो आसला से गणित पलि आसला केतेटा केते बेले मोट ये सब है बड़ सान ये सब है गणितर संरचना। तेज आम नेक्स्ट जा संख्यार संरचना ये पिले गोटे संख्याक्रम उदाहरण दिखाई स्क्रीन में देख गोटे टेबुल दि जाए तो से टेबुल आम गोटे गोटे प्रथम कौन लिखाई पिले ना 1 1 1 1 1 1 1 एटा पिले जान 1 1 1 1 1 ये गोटे संरचना यही संरचना कौन कराऊँच ना प्रत्येक संख्या को 1 निहाई तेणु से बंधन दे सब गुड़िक 1 एठार आम नियम लिखिदबा ये आम प्रत्येक सब गुड़िक 1 जिते संख्या लिखा यही संरचना सब जगह 1 होपर कौन दिखाई ना 1 2 3 4 ये सब संख्या लिखाई आम जो गणुंट प्रथम 1 रु गणुंट ना 0 रु किए गणुची आम तो 1 रु सब गणुंट तेणु कहुच 1 ठारू जेते संख्या अच्छी सबुजाक संख्या है कि संख्या गणन संख्या आपको कहुए गणन संख्या। आम जो गणन आरंभ करूँ से गणन संख्या आरंभ तापर अच्छी कौन पिले ना 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 एगुड़िक कि संख्या तुम पिला बेलू भी पढ़ीच एगुड़िक हूँ अजुग्म संख्या संख्या ना अजुग्म संख्या अजुग्म संख्या हूँ से जोड़ा 2 द्वारा विभाज्य हेनी आर लिखार सूत्रटा 1 1 2 जोग कले 3 गोटे संख्या छाड़ी गोटे संख्या लिखा देख ये मझे 2 ना 1 2 छाड़ी 3 4 छाड़ी 5 6 छाड़ी 7 8 छाड़ी 9 9 तो 1 रे 2 मिसेले 3 3 रे 2 मिसेले 5 5 रे 2 मिसेले 7 7 रे 2 मिसेले 9 जो प्रमाण जो संरचना तुम नब हम एगुड़ी कहुए अजुग्म संख्या यहाँ आरंभ हो 1 तापर लिखाई 2 4 6 8 एटा पिले तुम आगुर पढ़ 2 4 6 8 यही संख्या गुड़ी कहुए कौन ना जुग्म संख्या यहाँ भी तुम आगुर पढ़ी जाओ जानी जाओ जुग्म संख्या देख पिले जुग्म संख्या कौड़ा ना जो संख्या 2 भाग हो पार जो जिनसा 2 भाग हो पड़ो से जुग्म संख्यक जिनस अच्छी कह 2 2 भाग गले 1 4 2 भाग गले 2 2 ये तो गला पुणी आर क्रमटा देख संरचना 2 पर 4 5 छाड़ी 6 6 7 छाड़ी 8 गोटे गोटे संख्या छाड़ी गोटे गोटे नचेत आउ गोटे संरचना देखा 2 रे 2 मिसेले 4 4 रे 2 मिसेले 6 6 रे 2 मिसेले 8 8 रे 2 मिसेले
10 एमती दुई दुई मिसे मिसे मध्य आम जाई पार तापर आ गोटे संरचना अच्छे देख 1 3 1 तापर 3 तापर 6 10 15 तापर 15 पर 21 तापर 28 ये सब की संख्या ना पिले सब हूँ त्रिकोणीय संख्या देखा पिले 1 1 रु 2 अधिक है 3 ये केते अधिक है ना 2 हेलो 1 रु 2 अधिक है 3 बुझी पाल 3 रु केते अधिक है 6 3 6 रु केते अधिक है 10 4 देख 2 3 4 तापर एटा केते हो 5 तो 10 रे 5 मिसेले 15 1 रे 2 मिसेले 3 हम 3 रे 3 मिसेले 6 हम तापर एठी 5 मिसे 15 लिखिया एठी 6 मिसे 21 लिखिबा तापर 7 मिसे 28 लिखिबा 7 पर 8 मिसे हम 28 रे 8 मिसले केते तापर अब 36 एई परी क्रम अनुसार गणन संख्या गुड़ी आम मिसे मिसे चलले यही संरचना आसो जहाँ कहूँ त्रिकोणीय संख्या तापर जीवा आम वर्ग संख्या बुझीपार जाक है बर्तमान आम जीवा वर्ग संख्या कौड़ा दी ना वर्ग संख्या कौड़े कहते 1 है 4 तापर 9 16 25 तापर केते 36 या कहे वर्ग संख्या वर्ग संख्या कौन ना जो संख्या को सही संख्या रे गुणन करा 1 को 1 रे गुणन करा 1 को 1 रे गुणिले 1 है 1 गुणन 1 समान 1 तापर 1 पर 2 2 गुणन 2 जो संख्या को सही संख्या द्वारा गुणन कर गुणन 2 4 है तापर एटा 1 वर्ग एटा 2 वर्ग एटा 3 वर्ग 3 3 9 एटा 4 वर्ग 4 चौगु 16 एटा 5 वर्ग 5 5 25 6 वर्ग 6 36 तापर संख्या हम 7 वर्ग 7 7 49 यही परि पिले आपको कह जाए वर्ग संख्या तापर कौन देखा यहाँ बुझी पार तापर देखी 1 8 27 64 27 बारे 64 ये हूँ पिले आपको कह घन संख्या घन संख्या कौन रे तुम गाँव घन बोली किए थी से संख्या नुहे जाक घन संख्या हूँ गोटे संख्या को बारंबार 3 थर गुणा जमी आम जमी वर्ग संख्या को 2 थर गुणुले घन संख्या को सेमती के थर गुणा 3 थर गुणा 1 1 को जदि गुणा 1 घन हूँ 1 गुणन 1 गुणन 1 केते आसला रे 1 1 1 1 आसला तेणु यहाँ 1 घन 1 यहाँ 2 घन 2 गुणन 2 गुणन 2 2 दुगुणे 4 4 दुगुणे केते 8 यहाँ 2 घन तापर आम 3 घन 3 3 की 9 3 की 27 4 घन 4 गुणन 4 गुणन 4 4 चौगु 16 16 चौगु
64 तापर आसीबो 5 रो गुण 5 गुणन 5 गुणन 5 5 पंचा 25 पंचा 125 हबो त आको कहउती घन संख्या गोटे संख्या को द्विथर गुणिले सेटा कहउची वर्ग संख्या आ जदि हम तीन थर गुणिबा त कोन कहबो घन संख्या कहबो तापर आसीबो हमर विरहांक संख्या 1 1 2 3 5 8 कमा ले लिखा एठी पिला माने कौन है एक और एक मिसेले 2 2 रे एक मिसेले 3 3 रे 2 मिसेले 5 हला 5 रे 3 मिसेले 8 ताले हम किमी जानिबा जे को संख्या मिसिया पिले एठी सहज सरल सूत्रटे अछि जो संख्याटा लिखिबा हमें तार पूर्व दीटा ता पूर्व संख्या संगे ता पूर्व दीटा संख्या मिसेगी से संख्या लिखिबा देखो एठा अछि 1 हला 1 को 1 मिसेले 2 2 को 1 मिसेले 3 बुझ पाछन नै 3 एटा 3 अछि ता पूर्व अछि 2 3 को 2 मिसेले 5 वर्तमान ए संख्याटा 5 को 3 मिसेले 5 मिश्रण 3 समान 8 है तापर हम केते लिखिबा ना 8 को कोथरी मिसेबा ता पूर्व संख्या 8 को 5 मिसेबा 8 को 5 रे मिसेबा 8 को 5 रे मिसेले केते ये कोइ बरे 8 को 5 मिसेले गणि दिया मुडी जल्दी गणि दियो 8 को 5 रे गणि मिसेले 8 गणि दियो 13 तो तापर संख्या दे हम लिखिबा 13 तापर संख्या केते लिखिबा 13 को 8 मिसेइ दबा ले दुईटी संख्या मिसेइ होतिया तृतीय संख्या को लिखि दउतबा 13 8 केते हबो 21 तापर संख्याटा एक बार लिखले केते हबो 13 21 मिसले केते हबो ना 3 रे 4 34 एई परि दुईटी संख्या मिसेइ पूर्व दुईटी संख्या मिसेइ हमें तृतीय संख्या लिखिबा आको को अछि विरहांक संख्या पिले जल्दी परीक्षा रे पडियो 1 2 3 5 8 तापर डेस डेस से तुमे केते लिखिबो तुम बहिरे केते लिखाइ तुम बहिरे 1 लिखाइ तुमे ड्रेस रे 1 लिखिबो नाही ठीक के भूल लिखाइ 1 टा केते हबो कहलो हां 13 देखो ना 1 2 3 5 5 7 8 13 13 तो होची 1 नुआ रे बहि बात तेणु बहुत गुडिए प्रिंट मिस्टेक अछि प्रिंट करला भूल है जाय तेणु से गुडी तुमे ठीक करिगिरे लिखिबो हैला जब 13 पर्यंत दिया है एटा डैश दिया है 13 पर केता हो 13 पर तुमे लिखिबो 21 हैला तापर अछि कोन आ दीटा रहला बिले तुम माने मु एठी बुझै दोछि 1 हैला तापर केता लिखा है 2 तापर 4 8 16 तापर 32 एही बारे लिखि लिखि चालीस आकु को होची 2 आधार विशिष्ट घात संख्या 2 आधार विशिष्ट घात संख्या तो ये होची 2 रो आधार विशिष्ट 2 रो आधार केते नाम 2 रो आधार 0 एनीथिंग पावर 0 एनीथिंग टू द पावर 0 जदी कारा घात 0 अछि ताले सेटा 1 1 रो पावर 0 1 2 रो पावर 0 1 3 रो पावर 0 1 6 रो पावर 0 लेले 1 पिले एटा माने रखिसो तो 2 रो पावर 0 हेले 1 हेले तापर 2 रो पावर 0 नंबर केते आसले 1 2 रो पावर 1 हेले 2 2 रो पावर 2 हेले 4 2 रो पावर 3 हेले 8 पावर बोले कोन बुझ 2 रो पावर 3 अथ 2 टाको 3 थर बनबो 2 तो 2 डिवाइड करबने 8 2 रो पावर 4 बोले आउ थरे कहबो
ଚାରିଟା ଦୁଇ 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 ଏଇଟା କୁହାଯାଏ 2 ର ପାୱାର 4। ଏଠି ଯେତେ ଥିବ 4 ଥିଲେ 4 ଥର 3 ଥିଲେ 3 ଥର ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା 16। 2 2 4 2 8 2 16। ଯଦି 5 ଥର ଗୁଣିଆ ବୋଲେ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଗୁଣିଆ 16 ଦୁଗୁଣେ 32। देखो ना 1 दुगुणे 2 2 दुगुणे 4 4 दुगुणे 8 ये भी ଗୋଟେ ସରଞ୍ଚନା। 8 दुगुणे 16 2 2 गुणे 16 दुगुणे 32 32 दुगुणे 64 ଏଇପରି ପିଲେ ସଂରଚନାଟି ଆମେ ବୁଝିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣ ଦେଖିଦବା। ଏଇଟା ହଉଛି 1 3 9 27। ଏଇଟା ତ ପିଲେ ସହଜ 1 3 9 27 ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇଟା ପଢୁଛି 3 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା। 3 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି ଯେମିତି ଆମେ 2 2 ଗୁଣିକିରି କଲେ ଏଠି ସେମିତି 3 3 ଗୁଣିକିରି। ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 1 କୁ 3 ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ 3 3 3 ରେ ଗୁଣିଲେ 9 9 କୁ 3 ରେ ଗୁଣିଲେ 27 27 କୁ 3 ରେ ଗୁଣିଲେ 81। ଏଇଟା ହଉଛି 3 ର ପାୱାର 0 1 3 ର ପାୱାର 1 3 3 ର ପାୱାର 2 9 3 ର ପାୱାର 3 ହେଲେ 27 3 ର ପାୱାର 4 ହେଲେ 3 ଗୁଣ 3 ଗୁଣ 3 ଗୁଣ 3 ଚାରିଟା 3 ହେଲେ 81 ହବ ହେଲା। এইভাবে সংরচনাটি তুমি বুঝি পারিল। তারপরে আছে আস বুঝিবা। ঠিক আছে তো সারণী 1 ରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିର ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମରେ ଥିବା ସଂରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଛ କି? ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମର ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଇ ଦେଇ ସାରିଛି। ତେଣୁ ହଁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଛୁ। ତୁମେ ଦେଖିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିରେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିରେ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିର ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମରେ ଥିବା ସଂରଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଛୁ। ଥିବା ସଂରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଛୁ। ଚିହ୍ନଟ କରି ପାରୁଛୁ। ଆମେ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି ଆମେ ସୁବିଧା ସଂରଚନାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। ହେଲେ ଏଠାରେ ରହିବନି ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା ଲିଭେଇଦବା। ତୁମେ ଲେଖିଦେଲ ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତରଟା ଲେଖିଦବ। ତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିର 3ଟି କ୍ରମରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଢେଇକିରି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ 1 1 1 1 1 1 1 ହେଲେ ଏଇଟା କେତେଟା 1 ଦେଇଛି ଏଠି 3 3 6 1 7ଟା 3 3 6 7ଟା 1 ହେଲେ ତାପରେ ଆଉ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଆଉ 3ଟା 1 କାହିଁକି ନା କେବଳ 1 ଅଛି ଲେଖାଯାଉଛି ହେଲା 3ଟା 1 ଏଇଟା ହେଲା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ 3ଟା 1। ଆର ସଂରଚନାଟି କ'ଣ ସେଠି ଦେଇ ଦେଇଛି। ଆର ସଂରଚନାଟି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ଆମର 1। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ଆର ସଂରଚନାଟି ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା
एक आउरी एक तमें जिते एक बढ़े पार। तापर द्वितीय संरचना है 1 2 3 4 5 6 7 पर्यटन लिखा बोले 7 पर्यटन 1 2 3 4 5 6 7 एगुड़ा बोले सबुटे कमान देदेव है ना संख्याटा एक अंक संख्या गोटे अंक भाई 7 लिखाई तो पिला माने तो सहज गणन संख्या कुआ गणन संख्या मुझे कही तेना आ परवर्ती चिन्हटी है कौन ये कहीपर 7 पर 8 गोटे 9 गोटे आ गोटे है 10 8 9 10 ये आम कौन लिखा एगुड़िक सब कौन ना गोटे एगुड़िक सब गणन संख्या गुड़ी किपर आसे ना प्रत्येक संख्या ता पूर्व संख्या ठारू एक अधिक तेणु आम ये लिखिपर एक ठारू एक हूँ प्रथम गणन संख्या एक ठारू आरंभ करी प्रत्येक संख्या एक जोग कले जोग कले परवर्ती संख्या मिले परवर्ती संख्या मिले एक एक मिसले 2 2 एक मिसले 3 3 एक मिसले 4 एपरी क्रमान्वय संख्या गुड़िक अच्छी या कहुए क्रमिक गणन संख्या ता परवर्ती देखा 1 3 5 7 9 9 11 13 देख पिले एगुड़िक हूँ अजुग्म संख्या अजुग्म संख्या गोटे पर गोटे गोटे छाड़ी गोटे लेखा हम ना तो प्रत्येक संख्यार 2 मिसेले परवर्ती संख्या मिल 1 2 मिसेले 3 3 2 मिसेले 5 5 2 मिसेले 7 तो आम आउ 3 संख्या 2 मिसे मिसे लिखा 13 2 मिसेले के 15 15 2 मिसेले 17 17 2 मिसेले 19 एति सरलता कौन करवा एक ठारू प्रत्येक अजुग्म संख्या दुई जोग कले 2 जोग कले परवर्ती संख्या मिले परवर्ती संख्या मिल बुझल एडार सूत्र बा संरचना तापर देछि कोन 2 4 6 8 10 पिले एडा जुग्म संख्या 2 4 6 8 10 को पर्यंत देछि 12 14 पर्यंत 12 14 एथि मध्य जुग्म संख्या जो संख्या को आम 2 भाग करबा ताको जुग्म संख्या करबा तो एथि कोन करिया आम 2 4 6 8 10 प्रत्येक संख्या अन्य ठारू 2 कम 2 रे 2 मिसेले 4 4 रे 2 मिसेले 6 6 रे 2 मिसेले 8 8 रे 2 मिसेले 10 तेणु 14 रे 2 मिसेले केते हबो ठीक कह 16 16 रे 2 मिसेले 18 18 रे 2 मिसेले 20 हेला
आ तीनटा संख्या एठी हमें कौन करबा प्रत्येक युग्म संख्या रे एई भली लिखि दबा जेमेंती अजुग्म संख्या लिखले एटा युग्म संख्या लिखि दबा प्रत्येक युग्म संख्या रे दुई जोग कले कौन हम ना परवर्ती अजुग्म संख्या मिल परवर्ती युग्म संख्या मिल परवर्ती संख्या मिल जो गोटे संख्या देखिए से दुई मिसी तापर संख्याटा नेक्स्ट संख्याटा हमें लिखिपर कौन देखिए ना एक एक तीन छः आम लिखेदबा लिखी अन्यटा बुझा बर्तमान लिखेदेली एटा कौन लिखा ना एक एक तापर लिखाई तीन तापर एक तीन छह दस तापर लिखा जाइए एक तीन छह दस 15 तापर 21 तापर 28 तो संरचनार आउ तीनोटी कौन हम ये बुझीपार पे एक ठारू तीन केते अधिका बा तीन ठारू एक केते ऊणा एक केते मिसेले तीन हम ना चूरी तीन रे केते मिसेले छह तीन छह रे केते मिसेले 10 4 10 रे केते मिसेले 15 5 देख 2 3 4 5 एपरी क्रमिक गणन संख्या गुड़िक आम मिसे मिसे जाऊँ तेणु ये 2 मिसेले 3 मिसेले ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये मिसेबा 8 तो 28 रे 8 जोग कले हम 36 एठी 8 मिसेले तापर मिसेबा 9 36 रे 9 मिसेले हम केते पिले 45 45 45 रे 10 मिसेले हम 55 देख कोठी कोडा मिसेला एटे 2 एक 3 3 6 7 10 10 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 8 भर 9 36 9 45 45 10 55 तो ये कौन कर गणन संख्या गुड़ी को मिसा बुझे तेणु आम ये लिखिदेवा क्रमिक क्रमागत क्रमागत गणन संख्या गुड़िक गणन संख्या गुड़िक जोग कर आगुरी बुझे बुझे ये केवल 2 3 4 5 6 एपरी संख्या गणन संख्या गुड़िक जोग कर जाए त्रिकोणीय संख्या तापर कौन अच्छी आ गोटे संरचना देखा 1 4 1 4 9 16 25 तापर कौन 36 तापर कौन 49 पहले एजाक सब हूँ वर्ग संख्या जो संख्या को सही संख्या गुणिले जो संख्या मिले ताको गोटे वर्ग संख्या कह जाए तेणु ये आम ता परवर्ती 3टा संख्या केते एटा हूँ 1 गुणन 1 माने 2 गुणन 4 तापर 3 गुणन 3 समान 9 4 गुणन 4 16 है एक वर्ग 2 3 4 5 636 7 1 2 3 4 5 6 7 7 पर केते आसीबो 8 8 आसिले 8 को 8 गुणिबा 8 रो वर्ग 8 8 64 8 पर केते आसीबो 9
9 को 9 रे गुणिबा 9 9 81 9 पर केते आसीबो 10 10 को 10 रे गुणिले केते 10 10 100 तेणु परवर्ती तीनोटी अंक हो सारा तार संरचना भी लिखा संरचना कौन लिखा वर्ग 1 2 3 4 5 एगुड़ी गला गणन संख्या प्रत्येक एगुड़ी गला कौन ना गणन संख्यार वर्ग 1 2 3 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग तेने एगुड़ी देख गणन संख्यार क्रमिक गणन संख्या लिखिले हम क्रमिक गणन संख्यार वर्ग क्रमिक गणन संख्यार वर्ग अटे बुझल पिलाने एहिपरि आमे लेखि लेखि जाई परिबा ये होची गोटे क्रम तापर कोन देछि ना 1 8 9 तापर 9 पड़े 64 तापर 125 तापर आछे 200 तापर कोन आसबो तापर कोन आसबो तापर कोन आसबो आउ तीनोटी संख्या हमें लिखिबा तो एठी देख पिला माने कोन है जे ना एगुडी को कहे घन संख्या क्रमिक गणन संख्यार घन संख्या देखो 1 गुणन 1 गुणन 1 घन संख्या बोले 3 थर गुण से संख्या को 2 थर गुणले वर्ग संख्या को आजिबो 3 थर गुणले ताको घन संख्या को आजिबो 1 गुणन 1 गुणन 1 1 1 आसिला 1 पर क्रमिक संख्या है 2 2 गुणन 2 समान 2 गुण 4 गुण 8 है ना 3 गुणन 3 3 तिरगी 9 3 तिरगी 9 तिरगी 1 8 27 लेटा 27 बुझे 3 तिरगी 9 तिरगी 27 कारण एही परि हम गणना कले एटा 1 रो घन एटा 2 रो घन एटा 3 रो घन एटा 4 रो घन 4 16 चौको 64 5 रो घन 5 5 25 5 125 एटा 6 रो घन 6 गुणन 6 36 36 गुणन 6 216 जदि एठी 6 आसिला एटा 5 रो एटा 4 रो एटा 3 रो एटा 2 रो एटा 1 2 3 4 5 6 घन पर्यंत लिखाइ तो एटा हबो 7 रो घन एटा 8 रो घन एटा हबो 9 रो घन कारण आमे 7 रो घन बाहर करबा एठी लिखिबा 7 गुणन 7 केते समान 7 7 49 गुणन 7 समान 7 9 63 3 रखिया 6 7 28 6 तो 14 34 लेखे असले केते 343 343 लिखि दवा 7 9 63 3 रखिया 6 7 28 6 34 बर्तमान एटा 8 रो घन लिखिबा 8 गुणन 8 गुणन 8 8 अष्टा केते 64 64 गुणन 8 केते हबा ना 8 चौको 32 2 रखिया 3 848 88 3 51 तेना एठी आसिला 512 एठी 512 लिखिबा तापर पिले लिखिबा केते 9 9 9 केते 9 गुणन 9 गुणन 9 मान 81 9 9 81 गुणन 9 9 1 9 9 टा 72 केते आसिला पिले 729 हेलो कारण एडा हम जिन लिखले गुडियो क्रमिक गणन संख्यार वर्ग संख्या अटे वर्ग संख्या अटे वर्ग संख्या अटे सही पर एठी मध्ये लिखि दबा एगुडी का प्रत्येक गणन संख्यार घन संख्या अटे तापर आसला द्विघात संख्या जोटा कि 1 2 3 तापर 5 8 5 8
13 সেটা 1 লেখা হয়েছে 13 হব ହେଲା 21 ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା କଣ ହବ ନା ଏଇଟା କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ତା ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଦେଖ 3 2 1 3 ହେଲା 2 1 3 3 2 5 5 ଆଉ 3 ମିଶିଲେ 8 ତ ଏଠି ଆମେ ତାପରେ କଣ ଲେଖିବା 21 ଆଉ 13 ମିଶେଇ ଲେଖିଦବା ହେଲା 21 ତର କେତେ ନା 3 1 4 2 1 3 34 ହେଲା 8 13 ହେଲା 13 8 21 21 13 ହେଲା 34 ତାପରେ 34 के 21 ମିଶେଇ ଲେଖିଦବା 4 1 5 ଆଉ 3 2 5 55 ହେଲା 4 1 5 3 2 5 पुणी ए दुईटा संख्या मिसेई ଆମେ ଲେଖିଦବା ଏ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା କଣ ନା 5 କରି 9 5 3 8 ଏଗୁଡିକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ବିରହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା आर ଆମେ क्रमଟା କଣ ଲେଖିବା ନା प्रत्येक संख्या पूर्व दुईटी संख्यार जोगफल अटे पूर्व दुईटी संख्यार जोगफल अटे ठीक है ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା 1 2 4 8 16 32 64 1 2 4 ଏଇଆ ବି କମନ ଲେଖିଦବା 8 32 64 ତାପରେ ଅଛି ତାପରେ କେତେ ଲେଖିବା ତାପରେ କେତେ ଲେଖିବା ତାପରେ କେତେ ଲେଖିବା ଆଉ ତିନ ଏଟା ପିଲେ ଜାଣିଛ 2 ର घात तो 2 ର ଘାତରେ ଆମେ 2 ର ଘାତ 0 1 2 ର ଘାତ 1 1 2 गुणे 4 2 की 3 थर गुणिले 8 ହେଲା 2 की 4 थर गुणिले 32 ହେଲା ଏଇଟା ରହିଗଲା ଗୋଟେ 8 ଗୁଣେ 16 ଟା ରହିଗଲା ଠିକ ଅଛି ଏରେ 16 ଗୋଟେ ରହିବ ହେଲା 16 को 2 ରେ ଗୁଣିଲେ ଆଉ 2 ଗୁଣିଲେ 32 ଆଉ 2 ଗୁଣିଲେ 64 ଏମିତି ବି ଆମେ ଦେଖି ପାରିବା 1 गुणे 2 2 गुणे 4 ହେଲା तो ये 64 आउ 2 64 2 रे गुणले 2 चौक 8 2 चौक 12 128 ताको पुणी 2 रे गुणिबो 2 8 16 6 कानला 1 2 गुणे 4 1 5 2 के 256 ताको पुणी 2 रे गुणि आउ लिखियो 212 2 रे कानला 1 2 पर 10 का 11 1 रे कानला 1 2 गुणे 6 1 2 गुणे 4 1 5 5 12 एगुडी का कोन लिखबा ना एगुडी का होची घात संख्या प्रत्येक संख्या एठारे आधार देखि दबाडा आधार 2 रो घात गणन संख्या आधार 3 रो 1 3 9 27 81 1 3 9 27 81 283 ଆଉ 729 ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା क्रमରେ लिखिବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି तो परवर्ती तीन संख्या कौन हम देखो 1 3 3 3 3 9 3 3 गुणी गुणी जाइछि ये होछि 3 रो पावर 0 ହେଲା 1 3 रो पावर 1 3 रो घात बढ़िबो रे और आउ 3 बढ़िबो हम 3 रे गुणिबा 3 9 27 7 रो केला 2 3 गुणे 6 2 8 3 7 21 एत बड़ संख्या आसिला 3 27 ହେଲା 7 रो केला 2 3 गुणे 6 2 8 3 7 21 ताले पुणे 3 रे गुणिबो 3 7 21 1 रो केला 2 3 8 24 2 26 तर खेलला 2 3 1 3 2 5 हैला 3 गुणे 6 पुणी आ गोटे बड़ संख्या आसीबो आउ थरे 3 गुणिबा 3 1 3 318 8 खेलला 1
3 पंजा 15 एक 16 संरक्षण 1 3 चौक 18 ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲାନି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏପରି ଲେଖିଦେବା ଯେ ଆଧାର 3 ର ଘାତ ଅନୁସୂଚୀ ଆଧାର 3 ଆଧାର କେତେ 3 ର ଘାତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ଏଇଟା ହଉଛି 3 ର ପାୱାର 3 3 3 9 27 ଏଇଟା 4 3 ର ପାୱାର 5 3 ର ପାୱାର 6 3 ର ପାୱାର 7 3 ର ପାୱାର 8 3 ର ପାୱାର 9 ତ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଏଇଟା ସରିଲା ଆମେ ଏଇଟା ସରିଲା ଆସ ବୁଝିବା କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିଦିଅ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମର ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା ପିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଉଟା ସାରଣୀ 2 ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଚିତ୍ର ଭାବୁଛି ଆମର ହାଇଟ୍ ବୋର୍ଡରେ କରିବାନି କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସମୟ ନବ ତୁମେ ଏଠି ବହିରୁ ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା ଦେଖିଦବ ଆଉ ଆମେ କରିବା କୋଉଟା ଆସ ବୁଝି ଦେଇଦେଲି ଆସ ବୁଝିବାରେ 1 ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବରରେ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ସାରଣୀ 2 ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀ 2 ଏଇଟା ହେଲା ଚିତ୍ରଟା ଦେଖ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଛାଡିଛି ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମର ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରମ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ କର। ଏଠି ଯାହା ଯାହା ଦିଆହେଇଛି ହେଲା ତୁମେ ଏଗୁଡିକୁ ନିଜ ଖାତାରେ କରିବ ତା ପରଟା କଣ ହବ ସେଇଟା ତୁମେ ଖାତାରେ କରିବ ତାପରେ ଏତିକି କଲା ବାଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିକ କରିବ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ କ୍ରମ ଦିଆହେଇଛି କଣ 1 1 1 1 1 1 1 1 କେତେଟା ଏକ ଦିଆହେଇଛି 1 2 3 4 5ଟା 1 1 1 1 ପ୍ରତି ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ତୁମେ ତା ପରଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କର 6ଟା ତାପରେ ତା ପରଟା ଦିଆହେଇଛି କଣ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ତ 1 ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ 2 ପାଇଁ ଯୋଡ଼େ 3 ପାଇଁ 3ଟା 4 ପାଇଁ 4ଟା 5 ପାଇଁ 1 2 3 4 5ଟା ତାପରେ ତା ପାଇଁ କଣ ହବ ନା 6 ପାଇଁ କେତେଟା ନ 6ଟା 4 5 6 ଏଟା କଣ କଷ୍ଟ କି କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ତାପରେ ଗୁଡାକ ସବୁଜା କରିବେନି କେବଳ ଉତ୍ତରଟା ଲେଖିଦେବି ଏଇ ଦେଖ ଗଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା 1 3 5 7 9 ହେଲା 1 କହିଲେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆହେଇଛି 3ଟାକୁ କିପରି ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ ମାନେ ତଳେ ଗୋଟେ ବଢିବ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଢିବ ଏଠି ଉତ୍ତରଟା କେତେ ହବ ତଳେ କେତେଟା ଅଛି 3 3 6 6 3 5ଟା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟଟା କରିବ 6ଟା 1 2 3 4 5 6 ତାପରେ ଉପରଟା କେତେ କରିବା ଉପରଟା କରିବା 5ଟା 1 2 3 4 5 ହେଲା ଗୋଟେ କମ ରହିବ ଉପର ଧାଡ଼ିରେ ଏଟା ଗଲା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରମଟା ହେଲା ତାପରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଲା ତଳେ ଯେତଟି ଟୋପା ଉପରେ ସେତେ ଟୋପା ତଳେ 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ଉପରେ 2ଟି ବିନ୍ଦୁ 1 2 2ରେ 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ତଳ ଉପରେ 4 ତଳେ 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଖିପାରୁଛ ତ 6 ତଳେ 3ଟା ଉପରେ 3ଟା ହେଲେ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି 10 ପରେ କେତେ ଆସିବ 12 12ଟା କଣ କରିବ ଉପରେ 6ଟା 4 5 6 ତଳେ ମଧ୍ୟ 6ଟା ହେଲା ତେଣୁ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ତାପରେ ଏଠି ସରିଗଲା ଏଠି ମୁଁ ଗାର ପକେଇ ଦଉଛି ଏଗୁଡିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଏପଟେ ଲେଖିବା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା 1 3 6 10 15 ତ ଏଠି କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖ 3ଟା ବିନ୍ଦୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରରେ ସଜା ହେଇଛି 1 2 3 3 3 6 7 ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ କ୍ରମରେ ମିଶେଇ ଯାଇଛି 10 5 15 15 6 କେତେ ହବ 21 କେତେ ହବ 21 21 କୁ ଆମେ ସଜେଇବା ହେଲା ଏଠି ଲିଖିଦବ କେତେ 12 ଏଠି ଲିଖିଦବ କେତେ ଏଟା ହଉଛି 9 11 ଏଠି ସେମିତି ଲିଖିବ 21 21ଟାକୁ ଆମେ ସଜେଇବା ତ୍ରିକୋଣୀୟ କରିବା ଲିଖିବା 21 ଏଠି ଦେଖ 15 କୁ ତଳେ 5ଟି ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ନେବା ତଳେ 6ଟି ସଂଖ୍ୟା ନେବା 6ଟି ବିନ୍ଦୁ
एक दुई तीन चार पाँच छः तापर केतोटी बिंदु नेबा पांचटी एक दुई तीन चार पाँच तापर चारोटी एक दुई तीन चार तापर तीनोटी तापर दुई तापर एला तो बुझा गया मोटामोटी मल छः पाँच 11 11 4 15 15 3 18 2 20 21 परवर्ती चित्रटी वर्ग संख्या हूँ संख्या गुड़ी को वर्गाकार सजाई दि जाए 1 2 9 16 25 एक हूँ एक एक वर्ग 1 2 वर्ग 4 3 वर्ग 3 वर्ग हूँ 9 4 वर्ग 16 5 वर्ग 25 तापर आसो 6 वर्ग 6 वर्ग हूँ के 36 के लिख 36 तो 6 6 टा आम बिंदु रे सजाई देवा 1 2 3 4 5 6 एक वर्गाकार सजाइबा तेणु सीधा सीधा 4 5 6 1 2 3 5 6 5 सजाई देवा 6टा लाखे बिंदु वर्गाकार सजाई देवा बुझिपारा पिलाने एटार क्रमटा आ गए क्रम कर घन संख्या 1 8 27 64 को लिखे दूसरी घन संख्या हूँ 1 1 तापर अच्छे 8 1 घन 1 2 घन 8 3 घन 9 मान 3 गुणन 3 गुणन 3 तेणु ये सब हूँ आमर क्रमिक गणन संख्यार घन संख्या ताकू आम चित्र आकार संख्या क्रम चित्रित उपस्थापन ये आम बर्तमान ये कराई 5 5 गुणन 5 गुणन 5 6 25 तो आम तापर करिया कौन 6 6 के 6 केते हम 216 6 36 36 216 तो ये जपरी 5टी लेखाई कराई आम सेपटी कौन कर 6टी लेखाई कर टिके तल लिखा कहीं यहाँ गोटे बड़ चित्र हम 216 परीक्षण करवा केतोटी 6टी लेखाई द्वारा मध्य भाग करदे आपको 3टी आपको मध्य 3टी एगला कौन 1 2 3 4 5 6 एपटे सेमती मैंने स्केल रे गार पकई साइज रे कर दो तो आपको आम पछू पछू 6टा बढ़ेगा कौन लगे एपटे भी 6टा 1 2 3 4 5 6 एपटे भी 6टा 1 2 3 4 5 6 एटा ऊपरटा मध्य 6टा कर देबो देखो 1 2 3 4 5 6 एटा मध्य 6टा 1 2 3 4 एटा हम 216टा घन संख्या 216टा वर्ग एकर है तेणु 2 नंबर को जीवा 1 नंबर ये सरी जाइए बर्तमान आम 2 नंबर करवा आस बुझार 2 नंबर ठीक अच्छे बुझीपार पे 2 2 नंबरटा केमती करवा ना से दे 1 3 6 10 15 को कहीं त्रिकोणीय संख्या कहुए कहीं त्रिकोणीय संख्या कहुए पिला माने ना एगुड़ी को बिंदु आकार सजाइले संख्या गुड़ी को यही प्रत्येक संख्या को बिंदु आकार सजाइले गोटे त्रिभुज केवल उत्तर लिखि दूसरी
ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବାନି, ଉତ୍ତରଟି କଣ ଲେଖିବା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବିନ୍ଦୁ ଆକାରରେ ସଜାଇଲେ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ କଣ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଠିକ ଅଛି ଏମିତି ଲେଖିବା ନହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିନ୍ଦୁ ଆକାରରେ ସଜାଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇଲେ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇଲେ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲିଖିଦେବା ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇଲେ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ମିଳେ। ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ବାକ୍ୟଟା ଠିକ ଲାଗୁନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ମାନେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇଲେ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାର ହୋଇଥାଏ। ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆକୁ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏଟା କଣ ଦେଇଛି 1 4 9 16 25 ଏଗୁଡିକୁ କାହିଁକି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିନ୍ଦୁ ଆକାରରେ ଏଟା ସେମିତି ଲେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଗୁଡିକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉଟା ଆମେ କରିଥିଲେ ବିନ୍ଦୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଲେଖାଏ। ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ବିନ୍ଦୁକୁ ସଜାଇଲେ କଣ ହୁଏ ଏକ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଆକାର ହୁଏ। ଏକ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଆକାର ହୋଇଥାଏ। ଆକାର ମିଳିଥାଏ। 4 ତଳେ 2ଟା ଉପରେ 2ଟା 16 ତଳେ 4ଟା ଉପରେ 4ଟା 5 5 25 ତଳେ 5ଟା ଉପରକୁ 5ଟା ଲେଖାଏଁ ବର୍ଗାକାର ହବ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ 1 8 27 64 25 କାହିଁକି ଘନ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସମଘନ ଆକାରରେ ସଜାଯାଇ ପାରିବ। ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ এই ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ଲକ ତିଆରି କରି ସମାନଙ୍କର ବ୍ଲକ ତିଆରି କରି ସଜାଇଲେ
କରି ସଜାଇଲେ ଆମର ଯେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ସେତୋଟି ବ୍ଲକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଜାଇଲେ ଏକ ସମଘନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଲେଖିଦେବା, ଏଇଟା ଲିଭେଇଦବା। ଠିକ ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସହଜରେ ଲେଖିଦେଉଛି, ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନ କରି ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିଲା ପରି ଲେଖିଦେଉଛି। ଆସ ବୁଝିବାର 3 ନମ୍ବରଟାକୁ ଯିବା। 3 ନମ୍ବରଟା କଣ ଦେଇଛି? ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ 36 ହେଉଛି ଏକ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ଅର୍ଥାତ୍ 36 ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଉଭୟ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଚିତ୍ର ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଜାଇ ପାରିବା। ତୁମ ଖାତାରେ ଚିତ୍ର କରି ଏହାକୁ ଦେଖାଅ। ଆମେ 36 ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ନେବା, ଆକୁ କଣ କରିବା? ବର୍ଗ ଚିତ୍ର କରିବା ଆଉ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଚିତ୍ର କରିବା। ତ ଆମେ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର କରିବା, ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର କରିବା। ଏଇଟା ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦଉଛି। କଣ କଣ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର କରିବା? ଗୋଟେ 36 କୁ ଆମେ ଏଠି ବର୍ଗାକାରରେ ସଜାଇବା, ହେଲା, ଏମିତି ବର୍ଗାକାରରେ ସଜାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ 36 କୁ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରରେ ସଜାଇବା। 36 ଭିତରେ ଆମେ ସଜାଇବା। ଟୋଟାଲ ଲେଖା 36, 36, ତେଣୁ 6ଟି 4, 5, 6, ଉପର 6ଟା 6, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନରେ 6ଟା ଲେଖେ ରଖିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଦେଖ, ଏଠି କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ନିଜେ ଖାତାରେ କରିବ। ଆସ ବୁଝିବା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖାତାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଇଯାଇଛି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ଏଠି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରରେ ସଜାଇବା। ତ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରରେ କେମିତି? ଏମିତି ସଜାଇବା, ହେଲା। 3, 6, 1, 3, 6, 10, 15। ଏଠି 15 ଥିଲା। 15, 10, 5, 15, 15, 6, 21। ଭାବିଲେ 15ରେ 6 ମିଶେଇ ଦବ, 21 ହବ। 21ରେ 6 ମିଶେଇଲେ, 21ରେ 7 ମିଶେଇଲେ 28 ହବ, ହେଲା। 28ରେ 8 ମିଶେଇଲେ 36 ହବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ନେବା 8। 8 ମିଶେଇଲେ ଯେହେତୁ 36 ହଉଛି, ତେଣୁ 8ଟି ସଂଖ୍ୟା ନେବା। 8ଟି ବିନ୍ଦୁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ତାପରେ 7ଟି ବିନ୍ଦୁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ତାପରେ କେତେଟି? 6ଟି 3, 4, 5, 6। ତାପରେ 5ଟି 2, 3, 4, 5। ତାପରେ 4ଟି 1, 2, 3, 4। ତାପରେ 3ଟି, ତାପରେ 2ଟି, ତାପରେ 1ଟି, ହେଲା। ହେଲେ ତଳେ ରହିଲା 8, ତାପରେ ରହିଲା 7, 8, 7, 15, ତାପରେ ରହିଲା 6, 15, 6, 21, 21, 5, 26, 26, 4, 30, 30, 3, 33, 2, 5, 36। ତ ଏହିପରି ଆମେ 3 ନମ୍ବରଟି କରିବା। ତାପରେ ସେ ଦେଇଛି ତୁମ ଖାତା ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ଦେଖା। ଏପରି ଚିତ୍ର କରିଦେବ। ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ। ତୁମେ ଏହିପରି ଅନ୍ୟ କିଛି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ କାମ, ତୁମେ ନିଜେ କରିବ, ହେଲା। ଆଉ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ଏପରି ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନ କର କରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 4 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର ସରିଗଲା, ହେଲା। ଲେଖା ଆମେ କଣ କରିବ? 4 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 4 ନମ୍ବର ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମକୁ ତୁମେ କଣ ନାମ ଦେବ? ଏଇଟା ଦେଖ କଣ ହେଇଛି ନା, ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି 1, ତାପରେ ଅଛି 7। 7ଟା କେମିତି ହେଇଛି? 1, 2, 3ଟା, ଉପରେ 2ଟା, ତାପରେ 1, ତଳେ 2ଟା, ତାପରେ 1। ଏ ଦେଖିବ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି?
ନା ଷଡ଼ଭୁଜୀୟ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଠି ଟିକେ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ ସାଇଜ ହେଲାନି। ଆମେ କରିବା କଣ 1 2 3 ତା ଉପରକୁ 2 ତଳ ପଟେ ମଧ୍ୟ 2 ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହୁ 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 ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେଟା ବାହୁ ହେଲା 6ଟି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମେ ୟାକୁ ନାମ ଦେଇପାରିବା। ତୁମେ କଣ ନାମ ନବ? ଆମେ ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମକୁ ଆମେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏଠି ଖାତା ଲେଖିବ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମକୁ ହେଲା ଆମେ କଣ ନାମ ଦେବା? ତା ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଷଡ଼ଭୁଜୀୟ ସଂଖ୍ୟା। ଷଡ଼ଭୁଜୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ନାଁ ଦେବା। ଷଡ଼ଭୁଜୀୟ ଚିତ୍ର ଷଡ଼ଭୁଜୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଷଡ଼ଭୁଜୀୟ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ନାମ এই ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ହେଲେ ଏଇଟା 77 ରେ କଣ ରହିବ? କଣ ହେଇଛି 1 7 19 37 ତାପରେ ଏଟା କେତେ ହବ? এই ଦେଖ 1 ରେ 6 ମିଶିଲା 7 ହେଲା 7 ରେ 12 ମିଶିଲା 19 ହେଲା 19 ରେ 18 ମିଶିଲା 37 ହେଲା 38 ରେ 34 କେମିତି ନା ଫାଷ୍ଟ ରେ 6 ମିଶିଲା ତାପରେ 12 ତାପରେ 18 ତାପରେ 24 ତ ଏଟା 6 ର ଗୁଣିତ ଗଣା ମିଶି ଯାଉଛି ଏଠି 6 12 18 ଏଠି 24 24 ମିଶେଇଲେ 37 ପରେ କେତେ ହବ 37 ରେ 24 ମିଶିଲେ ହବ 61 ତେଣୁ ଆମେ 61 ଟା ବିନ୍ଦୁ ନେଇକି ତାକୁ ଷଡ଼ଭୁଜୀୟ ଆକାରରେ ସଜେଇବା। ସେଟା ଲେଖେଇଦବା ତାପରେ ଆମେ ସଜେଇବା। এটা হচ্ছে 4 নম্বর ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଆସିଲା କେତେ 61 ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରମଟି ଆସିଲା 61 ତ ଆମେ କେତେଟା ବିନ୍ଦୁ ନେବା ନା ଆମେ ମିଶେଇଲେ 1 2 3 300 1 37 କେତେ ମିଶେଇଲେ 12 ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ନବା। ଠିକ ଅଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ହେଲା କାହିଁକି ନା ଦେଖ এইঠে ষড়ভুজীয়ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହୁରେ ଦୁଇଟି ଲେଖା ରହିଲା ଏଇଠି ତିନୋଟି ଲେଖା ରହିଲା ଗୋଟେ ବାହୁରେ ଚାରିଥର ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିବୁ ଏଇଠି ଚାରୋଟି ଲେଖା ରହିଲା ତାପରଟାରେ କେତେଟା ରହିବ 5ଟା ତେଣୁ ଆମେ 5ଟା ଉପରୁ କରିବା 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 सरला 5ଟା ଲେଖା ରହିବ ତେଣୁ ଏଠି ହେଲା 5ଟା ଏପଟେ ବି ହେଲା 5ଟା ଏପଟେ ହେବ 5ଟା ତଳେ ହେବ 5ଟା ଏପଟେ ମଧ୍ୟ 5ଟା ରହିବ ଦେଖ ଆଉ କେମିତି ଲେଖା କରିବ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଭୁଜୀୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା କି ନାହିଁ এটা করতে হবে হলো 5টা বিন্দু এটা 5টা এটা 5টা এটা 5টা বিন্দু এটা মধ্যে 5টা বিন্দু এটা মধ্যে 5টা বিন্দু ମଧ୍ୟରେ 9ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ପ୍ରଥମରେ ତୁମେ 5ଟି କରିବ ତାପରେ 6ଟି ଏମିତି ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ନେବ ଏଠି 5 ହେଇଗଲେ ଏଇଟା
ପାଞ୍ଚ ଧାଡ଼ି ହେଲେ ସରିଲା, ଉପରକୁ ପାଞ୍ଚ ଧାଡ଼ି ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ୍ସେଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରମଟା ହେଲା 61। 61ର ଚିତ୍ରଟି ଆମେ ଖାତାରେ କରିବା। ତାପରେ କହିଲି 5 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ଲିଖେଇଦବା। 5 ନମ୍ବରଟି କରିଦବା। 4 ନମ୍ବର ସରିଯାଇଛି ଆସ ବୁଝିବାର। 5 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? 2ର ଘାତ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ରମ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ କି? ସେହିପରି 3ର ଘାତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା କର। ତୁମେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ କି? ଏଟାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ହଁ। ହେଲା, ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରିବ। ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରଥମେ 2ର ତାପରେ 3ର। ବୋଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାରେ କ'ଣ କରିଛି ସେ ନା 2ର ଗୋଟେ କ୍ରମ ଦେଇସା। 2ର କ୍ରମଟା କେମିତି ଦେଇଛି ନା 2ର ପାୱାର 0 ହେଲେ 1, 2ର ପାୱାର 2 ହେଲେ 2ର ପାୱାର 1 ହେଲେ 2, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରମ ହେଲା। ତାପରେ 2ର ପାୱାର ଏଟା 2ର ଘାତ 0, 2ର ଘାତ 1, 2ର ଘାତ 2, 4ଟା ତ ଏମିତି 2ଟା ହବ ହେଲା। ଏଟା ହେଲା 2ର ପାୱାର 2, ତାପରେ 2ର ପାୱାର 3, 8ଟା ହେଲେ କ'ଣ ହବ? 4ଟା ଆଉ 4ଟା, 4ଟା ଆଉ 4ଟା, 2, 3, 4 ଏମିତି ହେଲା। ଏଟା ହେଲା 2ର ପାୱାର 3। ଏଟା ତ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ 2ର ପାୱାର 4 ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି, ଆମେ ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଆମେ କୋଉଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ନା 3ର ଘାତଟା ଆମେ ସେଇପରି 3ର ଘାତ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମଟା ସ୍ଥିର କରିବା ହେଲା। 3ର ଘାତଟା କ'ଣ ଦେଖିବା? ଦେଖ ବୋଇଲେ 3ର ଘାତ 0, କେତେ ହଉଛି 1 ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ। 3ର ଘାତ 1 ସମାନ 3 ବୋଇଲେ କେତେ ହବ ନା 3ଟା ବିନ୍ଦୁ। 1, 2, 3 ହେଲା। 3ର ପାୱାର 3, 3ର ପାୱାର 1, 3ର ପାୱାର 2, 3 3 9। ତ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତିକାର ହବ ତ୍ରିଭୁଜ। 3ର ପାୱାର 2 ହେଲା 9 ହେଲେ 3 ହେଲା, 3 6 ହେଲା 3। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା। 9ଟା ଦେଖୁନ, 9ଟା ଅଛି 1 2 3, ଏଠାରେ 3ଟା, ଏଠାରେ 3ଟା, ଏଠାରେ 3, 3ଟା କ'ଣ 3ଟା ହବ, 3 3 9। ତାପରେ ଅଛି ହେଲା, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା, ଏଇଠି 3ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା, 3 3 9 ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 3ର ପାୱାର କେତେ ଆସିବ? 3ର ପାୱାର 3ର ପାୱାର 3 ସମାନ 3 3 9 3 27। 27 ହେଲେ ଏମିତିକାର 3ଟା କରିବା ହେଲା। ଏମିତିକାର 3ଟା କେମିତି କରିବା ନା ଏଇଠି 3 ହେଲା, 3 6 ସେଟା କରିପାରିବା। ଆଉ 3ଟା କରିବା। ଏଠି ବି 3ଟା କରିବା ହେଲା। 2 3 3 6 3 9, 9ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। 9ଟା କ'ଣ 9ଟା ପାବ, 9ଟା ତ୍ରିଭୁଜର 9 3 27ଟା କ'ଣ 27ଟା। 3ର ପାୱାର 3 ହେଲେ 27। ତ ଏଇପରି ଆମେ ଯଦି 3ର ପାୱାର 4 କରିବା 27 3 81। ଏମିତିକାର 3ଟା କରିବା। ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ହୁଏ ଏମିତିକାର ଆଉ 3ଟା କରିବା, କାରଣ ସହରାଂଶଟା ଏଠି ବଢ଼ି ଯିବ। ପିଲାମାନେ
ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। କାହିଁକିନା ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ବସିଥିବାରୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।